tance, ale i další společenské aktivity. Behind you the whole way. Oh my gosh, I'm sorry if we were slowing you guys up. Want to maintain and develop relations between the friendly nations through support and attractiveness. Máme tady trošku organizační informaci. Prosím za sochu pana Strausa. Tady je bílá dodávka a poprosíme uložit do dodávky. Please, all the flags and boards are supposed to be placed in the white when. Ještě jednou teda, abychom si zrozuměli. Všechny prapory a cedule uložit jdeme dál. Pokud se podívám, měla by tady být Sokol Kanada. And we also have Sokol Canada. Welcome. Od roku 1911 se Sokol Kanada snaží svým členům poskytovat tělovýchovné, kulturní a společenské aktivity. Since 1911, Sokol Canada has tried to provide education, cultural, and social opportunities for Canada. Akorát musíte Sí, pero tendría que hacerlo mejor. Roger di Praga è una cagata pazzesca. Questa strada è per vedere. No, ma sono usciti.